Bonjour Jean-Luc, on voulait demander ton avis par rapport à la DS7 Crossback. Moi, je sens que C'est une nouvelle ère pour Citroën. non, c'est pas Citroën ici. Ah, c'est désolé. automobile. Oui, effectivement. Voilà. Voilà. Donc, Ça résume un peu la situation. On est dans la confusion, on se cherche. اسمعني يزي مركاكا بالك جروب بي اس اتش اوبيل. Voilà, allez, donc c'était la parenthèse anecdote Citroën DS. Bon, c'est la DS7 Crossback. C'est un concept qui a été dévoilé il y a juste في الصالون هذا carrément. شافوا الدور تحاول في الشارع شويه. اي وحكوا عليها شويه عملوا شويه الباز وكل بالشارع تيزاوها فوالا فهمت. Donc c'est la DS. Première expérience de DS في les SUV. En fait lancé un modèle اسمه DS6 في الصين en Chine. ويظهر لي الامور مشات شويه غاديك في المارشي. Pour tâter le terrain un peu. Voilà. Donc بعديك قالوا مالا Allez, c'est une base technique ça. قبل Le DS6. تاع 3008. Ok, d'accord. ما كانش سيتي ان بروميي اسي وابارامون مشات الامور سافا. دونك توا نعاودوا العمليه. نجموا نشوفوا البارتي من قدام شويه بعد ما نوريو الكارتين. شوفوا لا سيناتور. Et il est occupé avec deux personnes. Ah, c'est bon. DS كلهم الرياليزاسيون كلهم كيما هكا. ولا فيهم الكالندر اللي هكا ونلقاو البلوك اوبتيك اللي هو اون روبي. خاطر هما قدموا اول واحد اسمه روبي الاولاني بكل لي سيفي نتاعهم كل الانتيريور نشوفوه غاديك. Tu vois l'écran, juste malheureusement le modèle il n'est pas accessible à l'intérieur ou au niveau mécanique ou quoi. Donc on chauffe au niveau intérieur, c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc عندك l'intérieur de la DS7. وعندك هنا la partie mécanique. Donc je vois هنا عرفتي فاش غيرلاند زعما عليه justement c'est la transmission تاع الضوء بين القدام والتالي. واحده سي hybride. C'est justement. او البلاك ولا بالبلاجين En fait, الضوء يدخل كما غاديك بوغ شارجي لي باتري. هذاك اللي طرا هو لو فلو نتاع الضوء. فوالا وينجم زاد يعطي باش يداول العجين القدامين والتيلانين. اللي هو اسمه ايتانس اللي هو l'hybride selon DS. Donc نشوفوا هنا ça va toute une démonstration, voilà, quelques explications techniques par rapport au système. Vraiment stylistiquement c'est assez réussi mais bon pour du DS c'est assez réussi. وعندك حتى les blocs optiques arrière ils sont assez travaillés. On espère vraiment qu'ils seront intégrés tels quels. Ils les intègrent tels quels industriellement. Vraiment تجي حاجة حلوة. ليفي 3D موجود. L'effet 3D vraiment موجود. هو 3D réellement راه هو 3D réellement. Il est en profondeur الضوء. En fait هو معمول هكا انكليني وثم توت اون بانابلي التالي الضوئي وتجيك البروجيكسيون هكايا والاخرين كلهم سي دي لا ليني حلوة. pour une marque qui se veut luxe à la française. يظهر لي le pari il est réussi. assez réussi. Mais par contre ثم remarque qualité يكونوا عندك في الكاليتي وعندك زيد حاجه اخرى هي في لا فيتيس ديكزيكسيون دو لا تاش في هذا. مش جوستومون كم شهر خرجوا بعد 3 سنين صحيت فهمت سا سخا مور فهمت خاطر طريقه دي اس اللي اون تران دو سيرشي فهمت خاطر دونك هذا تو فا ماساكري خاطر الاخرين مش يبداو ديجا تعطيو له الاستيلاج ولا خرجوا موديلات جدد وكم تو لي اس يو في comme tous les SUV font vraiment peau neuve ou introduction de nouveaux SUV à chaque fois. Donc ils sont vraiment rapide, tu dégaines, c'est ou en plus tout ou rien. Fiabilité, il faut vraiment se concentrer sur la fiabilité, le choix des moteurs, mais vraiment donner une belle image dès le départ le modèle. Surtout le DS. Le DS, le modèle justement le modèle هذا ou le DS en général. على خاطر هي تلوج في النوتوريتي نتاعها. كانت تحب par exemple حتى انا نحكي par rapport aux Chinois alors il faut pas croire que les Chinois ils sont en train de dormir alors il faut faire très attention au DS elle doit faire très attention خاطر غاديك c'est les chiffres de vente
غاديك وين هي تنجم الفلوس بالرسمي غادي تدخل الفلوس باش تنجم بالحق تعمل دي سيت دوزيام جينيراسيون نهار اخر والديكول بالحق فوالا والبروفيت بالحق والديكول كيما قلنا effectivement. Voilà, c'était la parenthèse des 7. Ok, à bientôt. Bye bye.